हम संसार चाली पड़ी देलु बुझिया कथा किछि न भाबिलु हम संसार चाली पड़ी देलु बुझिया कथा किछि न भाबिलु झुरी झुरी मरिबी तते फूल जीवी तोते फूली जीवी तोते फूली जीवी तोते फूली जीवी तोते फूली जीवी तेरे बीस एकटा पिला तो बुद्धि रे बकता डॉक्टर मना करला कोंती बुला बोली करो नहीं गोर भीतर रो बोली कहला केनता मोनिचा बारलानी बुल लागला से मुई काईडा करबी रे हेडकटा माने के कोंती को जबो ताके तो एबे जाको गाव दस होके नहीं ता अरे कोंती बुलबा के बिडला से मरि गले कने हां हाय डांडा बाड़ी बाटे जाई दुगरे भवन काय भाग जाई रही सत काता से बाटे जोड़ी कंडी आछे कि नहीं हां से बाट जाड़ा पड़ाल जाई तो कोले अरे जु आई डांडा बाड़ी भीतर के जु डाकते ए पिला पिला रे कोंती गोटी गला हे माने कोंती कोजबार बे ताके गोला भंडारे गुड़ा घास फराई देलो दिसे नहीं माने मरि गला के नहीं कोंती उठी गला हो या साउ ओय या तेरे बाली कर लगे আছে কয়টা করছে তুমি या করছে ते बसकुर माय जी टकिन मरा कांदलानी हां येले पिला कोन लगड़ दुका भरला रही ऊपर ऊपर तो गाव दाव सुकला भीतर मस्का फैला फटर भाई पिला कांची है होय नी की आलो पचर हां ये बाबा ना कांदवा ये मां बाल मुंड के सोकला नहीं कांद या सु तोरा ये मां सिंगानर बार करला दबलाटा या पत पतस वो नोक्तिया दोसायला देखनी हिटाए दस रे होय ये बाबू तू काय पे कांद ब्यास रे तो के तो डॉक्टर करला बुला बुली करो नहीं बोलते हैं ज्योति काय असुविधा आइला हमके कर रे तो डॉक्टर करने बु केने केने बुलाई के मिसाने बु हां कोई ना देला कांदबा ना तो के काय तो सुविधा लको मप्पू भजिए को तो बहुत मारे पड़ची बाव से काईडा बोलो ते मप्पू भजिए को तो बहुत मारे पड़ची ये तो के पिला टके रा चोत मोय तो के टींडा टा टेंगवा टा बोलते रेली नहीं तो के तो डोकरा के देखले टेंगुआ टबल तेरे बसते नहीं रे पिला देखले तो कोली काकड़ी पर तक्सिया से काय पाई तक टेंगुआ टा ना बोली रे आज कालेर पिला मनर गुन के कायटा जानुस्ती हां सिंगन ना चढ़ते माइजी खटाइला कायटा दू दुईटा पिला टोकी ना या मिसा सेंती कटाइला ताके मिसा दुईटा पिला टोकी ले ये बाबू तोर पिला टोकी रे ले तार दादा तार आई तार मां सगरे बे बाबू चिंता कर नहीं रे तोर गाव दा मत छाड़ो मौस हां मु जणन को इंस्टाग्राम रे पहला पाउतली माउसी काईटा बोललो इंस्टाग्राम रे भलो पाउतिले गलु
ये इंस्टाग्राम बोलेर काइटा रे साऊ হ্যাঁ इंस्टाग्राम बोलेर काइटा মই তো সে কেজি গুন্ডুর লগত টাকা জানি 200 গ্রাম পায়ে আধা কেজি এটা মনে জানি কি নেই হ্যাঁ से केजी गुडी लगटा पाए ओदा केजी एटा मन जानू हाँ। ये इंस्टाग्राम काइटा लाम न जानू रे ये पिला काई लेकर 1 ग्राम कैसे आतेबे हाँ। वाह ये पिला से मोबाइल লগত টাকা কইতেরিস রে হ্যাঁ मोबाइल लगटा इंस्टाग्राम बोल भाई কাইটা তো इंस्टाग्राम তেবে তো সব हाँ। মাতি রে ভাই সিটি सिटी माती रे भाई माती रे भाई केन लोग चैटिंग करते रे भाई कोन लोग मीटिंग करते रे भाई काटता तो सक्सेस है तेरे सी हाँ। काटता तो अप डाउन है तेरे सी কোনে তো রিলসি করতে রে हाँ। ওই রে বাবু তার পথে খাইলা বাপা তারপরে তাকে মো বিবাহ করিলে মাউসী বিবাইলিস তার পথে তারপরে পুয়া হଉଛି হটে হেলে মাউসী ইয়া সাউ পিলা টকি মিছাইলে বনে দুইটা ये के একে নাই রে হ্যাঁ তার মাইজি কে মই কালে একে হেলাই ভালি বেচে একে নেতা তার মাইজি কে হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবে তা কই শিবা মিস কোনে আনলাছি হ্যাঁ হ্যাঁ হেলা তার বচে বাবু তারপরে মাউসী হ্যাঁ মো স্ত্রী মাউসী হ্যাঁ তোর মাইজি হ্যাঁ কে যাইলা খেতে আরে কিছু পয়সা আসারে পড়ে ইয়া বুয়া মো পুজি গুজাড়ি ছাড়ি দেলা মতে ছাড়ি মাউসী কাজ ছাড়লা গোটে পর পুরুষର হাত ধରି এটা কাইলা না রে সাউ ওই ইয়া সাউ হ্যাঁ এটা কাই উনার দাদার কথা কি রে কাই হেলা? এ এই টকে পনে ইনস্টাগ্রাম লগে বল পাইলা আপনি বিবাহেলা দুইটা পিলা টকিয়েলাই হ্যাঁ। সারা সারি বেলে পুনি সে মাইজি পুনি পয়সা আশা করি এ মনুষকে ছাড়লা দুইটা পিলা টকে ছাড়লা ভুলগা মনুষকে বিবাহেলা পুন রে ये पिलर माइजी তোকে কইলে কি নাই সেটা ইনস্টাগ্রাম নয় ইনস্টাগ্রাম বললি কি নাই मरी गलु হ্যাঁ तेबे आका कहबे लोक हाँ। ये लोकर कहबे कता सत कता কেনটা तेबे आका बोलबा ये जुग के कली जुग ইয়ে মা हां हाँ, ये हाँ। कली जुगर माई हाँ। जीवन सब शांति डबल হ্যাঁ সত কথা ইয়া সাউ हां তার মাইজি ভুল করলা বলি সব মাইজি কোনাই ছাপড়া ছাপড়া লাগাইবে কয়টা না কই আলে দেখনি দুইটা পিলা টকি পাই করি এড়ে সুন্দর মানুষ দেই করি সে মাইজি মানুষ ছাড়ি মানুষ ঘরকে গলা তবল কাই ছাটা পাটা মাইজি রে ছাটা কই রে সাউ হ্যাঁ। গোটে মাইজি ভুল করলা বলি কে সব মাইজি শান্তি বললুস নি কেনটা তুমি সব মাইজি শান্তিটা মন হ্যাঁ তোমার মাইজি জাতির গুণ কে মই জানলি রে যাকে ডাবু তাকে ও দাইবাস ডাবু সরলা বলে পসা পসা কই রে সাউ হ্যাঁ হাল দেখনি মুই না কইবা কেন কে ফুলাই এ বেস আমার মাইজি তুই কয়টা কইছাল কত হলে? ই পিলা মদ খাইতে রেছি জুয়া খেলতে রেছি হ্যাঁ। ডাবু কাউসু কমে আনলে মাইজি পিলা না দিতে রেছি তেবে বলি কর তার মাইজি ছাড়ি করি গলা সরকান্দা জুয়া খেলছে তো পচার দেখ পচারবি পচার হে পিলা তুই মন ছলফ লান্দা পেন্ডম খাইবি আছিস কি রে না মাউসী জুয়া খিটখিটি আর খেলবিয়া না মাউসী ডাবু কাউসু কমে আনলে মাইজি পিলা দিতে লিস কি নাই ও মাউসী দিতে লিস ও মাউসী দিতে লিস ও মাউসী দেখলুস এ পিলা যদি জুয়া কিড়কিড়ি খেলতা মন ছলফ খাইতা ডাবু কাউসু কমে আনি করে মাইজি পিলা না দিলে নাই কি সেন্তিটা মাইজি মনা ছাড়ি করে গলে মিশাইতা বললো মিশা বলতে কি নেই সে মানুষ মদুয়াটা না জুয়ারিটা এ মদ খাইতেলা জুয়া খেলতেলা ডাব কাজ কমাই গুন মাইজি বিলাক না দেতলা গুন তার মানুষকে ছাড়লা ছিলাটকে ছাড়লা ওলগা মানুষকে গর করলা বলি কইতাই কি নেই কইতাই সে কথা হ্যাঁ। ডান্ডে বাটে মিছা চলতা চলতা হ্যাঁ। আলে এডেক সুন্দর পিলা মদ না খাই জুয়া না কইলা খিড়কিড়ি নাই হে এতি মানুষকে ছাড়ি করে গলা চল গাই সেটা গাই ছাটা পাটা মাইজি কি রে সেটা মাই নয় রে হ্যাঁ কোড়েঙ্গা তোর গাই ছোটে কইলু সে গাইকে যদি লেন্স না থাকবো নাই কি হ্যাঁ। লেন্স জ্বালায় রেতাবে টাকা লেঞ্জ নিয়ে আয় থাকে লেন্স নাই কোনো কাকা মানুষকে ছাড়লা আছে পিলাটুকে ছাড়লা অলগা মানুষ গর করলা হ্যাঁ। সেন্তিটা মাইছি মন দিনে কালে মোর আবড়ে পড়লে দেখতি সাউ কেনটা করতস বে তুই থাকে হ্যাঁ দরি করে দুই পাড়া করতি ইয়া হাইটা বলবি হ্যাঁ। মোর না জোস না মাতর এ দেই মাবরু যদি বেট গাট করো হ্যাঁ। তাকে বার করবি ফসনা হ্যাঁ 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 সতে রে হ্যাঁ। এ বাবু তোর পিলা ডকি রেলে তার দাদা এই সংগ্রামে তুই চিন্তা কর নাই রে চিন্তা কর নাই চিন্তা কর নাই হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই কাজ হ্যাঁ তিরে সমস্ত গটি রে সহিতিল মাউসী গোটে বাগরাই ও মাউসী হ্যাঁ তারপর খাইলা সেই সময় হ্যাঁ দুইটি গুড়া আছে হ্যাঁ ମୋ ବାପା ଗୋବେ ଜୀବନରୁ ବାହାରିଦେଲେ ମାଉସୀ বাবু আই দিনের এই ডেঙ্গু মাটি বসো বুড়া মন আই বাঘটা গোড়া মন তো খুদাই লাই যাই বসো বুড়া মন মারলাই তাকে রাতে করে কিরায় তার রোগে তাতে দেখনি পিলার বুয়াকে মিজা মারি দেলাই বনে রে সাউ ये पिलर बाबा के হ্যাঁ वाह
এলে এ পিলা তার বাবা তার পিলা টুকি দুইটা হ্যাঁ। সে এমন রাত্রির বেলা সঙ্গে সইরে লাই সইরে লাই সে গোটা মন কাটলাই কাটলাই তার বাবাকে একটু আরাম করলে ভুলবে হ্যাঁ। তার বাবা কিন ডোকরাটা ডোকরাটা। তাকে চাপা চুপি মান্ড কোন্ড করে মরে দিলে মরাই দিলাই রে। মরি গেলা হ্যাঁ সে তো মরি গেলা বলবে হ্যাঁ। ये पिला के आराम कर ले হ্যাঁ ये पिला की बेंडिया टाकी नहीं बेंडियाटा। एवरी सामान बापू चगला नहीं के हाँ। ये पिला के सामान चपाई देवी बलबात है हाँ। ये पिला दुई लोग टगल टगल करी कन्वर्ट जीबे बट ना डिसला নাটিসলা डायरेक्ट मिल भीतर पुरला এ মিলবিতে পুরলা বলি করি পিলার জীবন বচলা বাঁচলা। নইলে পিলাকে মিছা মারি মরাই দিতে হবে রে মরতে। এ বাবু তুই চিন্তা কর নাই বাবু তোর পিলা টকি জন্তিক রেলে মিছা জীবন রে ভাই হ্যাঁ। মরি না যাও তো বাবু আমি 3 লোক মিশি বিড়ি করি তোর পিলা টকে কদবু এ মাতর তুই ন কান্দ রে বাবু মুখে গোল গোলা লাগছি टांगरा मुंडा रे ऐसी 4 लोग के बु বাংলা মুন্ডা বলকে তোর বড় ভাই শিব শিবা 4 लोग के बु 4 লোক এ বাবু হ্যাঁ তুই চিন্তা কর না আমার দান মিল বালে মিল 2-3 বন্ধ লই যাও বাবু আমি আছু রে হ্যাঁ তোর বড় ভাই শিবা নারলে মিছাম 2 লোক আছু কজবু তুই চিন্তা কর না না তুই চো আমাকে গোল গোলা লাগছে